दर्शक बंधु प्रत्येक वस्तुर किछि न किछि प्रभाव मनुष्य जीवन उपरे रही थाए ताहा सकारात्मक हेई पारे बा नकारात्मक हेई पारे। आमर जीवन रे सुख समृद्धि को आमे आम आड़ को आकर्षित करि आनिबा पाई दीर्घ दिन रुथिबा आम भितरे जो आशा अभिलाषा ताकू पूर्ण करिबा पाई तकिया तले आम एमती जिनिस रखी शोइबा जहा फल कि आम जीवन में देखा जाउथिबा विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान हेई परिबो एवं आमर भाग्य उज्जवलमय हेई परिबो। ज्योतिषीय पृष्ठभूमि आज मु एपरि तथ्य रखिबा को जाउछि दर्शक बंधु जहाकू आपण पालन करिबा द्वारा आपण को जीवन रे आपण सकारात्मक प्रभाव को जबरदस्त अनुभव करि परिबे। तेणु ज्योतिष वास्तु और धर्म संभलित ए प्रकार उपादेय तथ्य भित्तिक इजे वीडियो गुड़िक मोर निश्चित भाव रे आपण मानक पई उपादेय पूर्ण ही परुथिबो। जदि मोर वीडियो भलो लागे निश्चित भाव रे आपण गोटे गोटे सब्सक्राइब करिवे। देखो तो दर्शक बंधु आमर जदि पति पत्नी मध्य कलह मनांतर मतांतर घटुची एमिति की वैवाहिक जीवन रे आमे सुख शांति की अनुभव करि पारुने एपरी परिस्थिति सृष्टि होची जे कि आमर छाड़पत्र दियानिया भली गोटे परिस्थिति मध्य उपजी जाउची। तेणु एपरी क्षेत्र रे गोटे विवाहित महिला तांकर स्वामी को से निज आड़ को आकर्षित करबा पाई शुक्रवार राति रे टिके सिंदूर मथारे लगौथिबा सिंदूर सहित खंडे कर्पूर कागज रे गुड़ी तकिया तले रखी सोई जाए। ता परदिन से जे सिंदूर पुड़ियाटी को आपण रखिथिबे ताको कोनोसी गोटे गछ मूले रे आपण देई दियंतु एवं जो कर्पूरटी आपणकर रहिला ताको आपणकर बेडरूम रे आपण जाली दियंतु एवं आपणकर जहा किछि मनर दुख बा समस्या रही पति पत्नी मध्य जो आपणकर रही तिक्तता से आपण भगवान को आपणकर इष्ट देवता जी भगवान को आपण मानती आपण तांको प्रार्थना करंतु देखिबे ई उपाय को यदि क्रमागत भाव रे गोटे सप्ताह आपण करंती यार सकारात्मक प्रभाव को आपण निश्चित भाव रे अनुभव करि परिबे। दर्शक बंधु मानसिक अवसाद मानसिक चिड़चिड़ापण अत्यधिक क्रोधित हेबा एवं मनीष जितेबाला निजर मानसिक भारसाम्य को हरई बसे एपरी क्षेत्र रे आमे मुंड सिधारे आमर पलंक सिधारे आमे जुआड़ को मुंड रखी शौचे ठीक से दिगरे से आड़े गोटे काच ग्लास रे आमे जल नबा शुद्ध जल नबा सेथिरे सामान्य टिके क्षीर मिसई दबा एवं ए क्षीर मिश्रित जल क्षीर मिशा पानी एहाकू आमे काच ग्लास रे मुंड सिधारे रखी सोई जिबा। ता पर दिन सखाळु आमर स्नान आदि परे पवित्र हुई से जल को नेइकिरी बारी घरे थिबा वृंदावती ऊपर नुहे चौरा उपर नुहे आपणकर बारी घरे थिबा कौनसी तुलसी गछ मूल किंबा नड़िया गछ मूल एहाको आपण ढाली दियंतु एवं आपण भगवान श्री हरि को मन भितर स्मरण करंतु। मानसिक अवसाद पागलपण आपण को
ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆଂଜାଇଟି ଡିପ୍ରେସନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଆପଣ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଏହାର ସୁପରିଣାମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅତି କମରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅରୁଣ ସଂହିତା ବା ଲାଲ କିତାବ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନାଁ ହେଇଛି ଲାଲ କିତାବ, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦୁର୍ଲଭ ତଥ୍ୟ, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ଅନେକ ଔଷଧ ସେବନ କଲେଣି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗର ଉପଶମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା ପରେ ଏହି କାଗଜି ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଆପଣ 7ଟି ଲେଖା ଗୋଲମରିଚ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତକିଆର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଏହି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କାଗଜି ଲେମ୍ବୁକୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ, ନଦୀ, ପୁଷ୍କରଣୀ କିମ୍ବା କେନାଲ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, 7 ଦିନ ପରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଫାଇଦାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସର୍ତ୍ତ ଏଠି, ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତତ୍ସହିତ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭଲ ନିଦ ଆସୁନି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟିଏ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଦ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇବା ଭଲ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫେଲ ମାରିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ଏ ରୋଗୀ ଆଉ ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ କାଚ ଗିନାରେ କିଛି ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଆପଣ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଆପଣ 90 ଦିନ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 3 ମାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଯଦି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠି, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇସିସ୍ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଆପଣ କାଚ ଗିନାରେ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ ଶନିବାର ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ରାତିରେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ଭଲ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ପାନପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଉଭୟ ପାଖରେ ଆପଣ ପାନପତ୍ର ଲଗେଇ 2ଟି ପାନପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ତକିଆର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି ପାନପତ୍ର 2ଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏହାକୁ ଲୋକ ନ ମାଡ଼ିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନା, ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦାକୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ଆଭୂଷଣ ଯଦି ଆମେ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇବା,
ताले मंगल दोष आमर शांति ही थाए दाम्पत्य जीवन रे बुझामणा भल रहे एवं दाम्पत्य जीवन रे सुख शांति मिली थाए। ई तकिया तले रखी शोइबा एपरी जिनिस जहा द्वारा आमर भाग्य चमकी उठिब। तकिया तले मयूर चंद्रिका रखी शोइले आपणकर जेकोसी प्रकार ग्रह आपणकर थांतु ना कहीं खराब ग्रह दशा खराब थांतु ना कहीं से ग्रह गुड़िक तत्क्षणात शांत हो जाते। मोर उपस्थापन आपको केमती लगुच निश्चित भाव में आपंकर सूचित मतामत मत जनइबे। नियमित भाव में देखुता मोर यूट्यूब चैनल। आज तो समय दर्शक बंधु परवर्ती अध्याय देखा से पर्यंत जय जगन्नाथ।